মূলাধার চক্র, pelvic plexus of the পীড়া পিঙ্গলা সুসংকট কুহু সংকীর্ণ। মজা না? বিউটিফুল। অসাধারণ। লেখা একদম প্রবন্ধের মতো ছোটো ছোটো মন্তব্য, সেই সাথে খুব ইন্টারেস্টিং। ছোট ছোট ডায়েরিগুলো কি দেখলি? এইটা শুটে মোটে, এটা যে প্রথম এটা বুঝলি তো, পাণ্ডুলিপিটা শুটে মোটে, পরে তো কাটাকুটি করে করা আছে অবশ্য। তুই না চিনলেও তোর বাবা চিনতো, সে না চিনলেও তুই জেনে তোর কাকা। কালো টাকা আঁকা বাঁকা, কালো টাকা ধরলে আঁকা তলা বাঁকা। শেখা, চাপের বিচি ছেলের খুলি, মায়ের কাঁধে বৃক্ষের ঝুলি, ঝুলিতে তুলি আঁকা জোকা, মাথার মধ্যে ফাঁকা। জাফরি কাট জাফরি না, ফাঁকা আছে, কি ফাঁকা, মাথার মধ্যে কেবলই ফাঁকা। এটা ইয়ে লাগবে, এই স্পেশাল লোক লাগবে যারা এটা করে, এক্সপার্ট লাগবে। এক্সপার্ট লাগবে। হিউজ লেখা, পিওর এক্সপার্টিজে পাওয়া। তোমার চিরঘন শ্যাম সুন্দর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, লাবণ্য লহরীর তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতির্ময় প্রাণের মন্ত্রই আমার শুদ্ধ হওয়ার আগুন, আমার প্রাণের আনন্দ, আমার ভালোবাসা। এই সব লেখা তো ফেলেই চলে গেল। সেলফ পোর্ট্রেট নাকি এটা? দেখি তো। সমস্ত কবিতাই তো রাত্রির মুখোমুখি, নিজেকেই আবৃত করে রাখার সঙ্গীত। কেননা সমস্ত রাত্রি তোর মতো বয়স্ক প্রতিমা বন্ধুহীন জেগে থাকে একা। এই ঘনিষ্ঠতাই তো নিমন্ত্রণ, শরীর জোয়ার মন্ত্রে নক্ষত্র মাধুরী, রক্তে উন্মুখ প্রিয় কথা। কেননা তোর চোখ ম্লান বর্ণহীন বেদনায়, কেননা তোর ঠোঁট ঘৃণায় বাসুকি অস্থির। বাপরে, রজস্বলা তুই অন্য মোনা। তাই তো কবিতার স্বনির্ভর জীবনের চিঠি এখনো আসে না। The film would have emerged differently had Rajada been here with us. In his trademark whim, he departed. Probably he could sense it, decided not to see a doctor, went up to his attic instead. We never saw him again. A man with no bank account, let alone savings, never been on any payroll, no ration card, not even a permanent address. Between his original name Sushilesh Bhattacharya and final name Raja Chatterjee, existed in different times more than a dozen names with lived existences. Beside the undiscovered treasury of poems written over 4 decades and the 1200-odd orphaned books from his attic, my encounter with his spirit recurred in absentia as the film developed. We weren't just doing the research for this film together. In fact, it was a search in life he had initiated us into. We say that amantram aksharam nasti. There are no alphabets, no vowels, which cannot be used as a mantra. Nasti moolam anaushadam. There is no plant root which cannot be used as a medicine.
ayogya purusho nasti. There is no person who is useless. Yojakas tatra durlabha. To make use of all these things is very difficult. রাজাদার লেখা একটি লেখা তো খুব মনে পড়ে, প্রথম দিকের লেখা রাজাদার একদম একাত্তর সালের লেখা মাকে বলে একটা লেখা। লেখাটা শুরু হয় এইভাবে যে সামনের চৈত্রে আমার 27, আমার 12 দিনের শেষ। সে লেখাটা আমি তো যতবার পড়তে গেছি চোখ ফোক ভার হয়ে এসছে, আমার চোখ ভার হয়ে আসে, জল চলে আসে চোখ। অদ্ভুত লেখা সে লেখা। মায়ের সাথে একটা বড় কথোপকথন বলা যায়, একটা দীর্ঘ কথোপকথন, যেই রাজাদার ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার, মায়ের সেই ঘরে বসে সেই সংসার গোছানোর ইতিহাস, তার দিন, তার স্বপ্ন। श्री राम नाम सत्य है, 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 श्री राम नाम सत्य है। Ancient Egyptian culture is lost. Ancient Athens, Greek culture is lost. In Athens, you don't see Greek culture. In Cairo, you don't see ancient Egyptian culture. But in Varanasi, you can see the ancient Indian culture still. Recordist
उस समय काशी बसा नहीं था, न तो गंगा जी आई थी, ठीक है। तो उस समय एक कुंड था केवल मनकनका घाट पे। तो उस समय मनकनका घाट भी नहीं था, नाम वो मनकनका नहीं था, केवल कुंड था। तो पार्वती जी शंकर जी से बोली कि हम काशी में नहाना चाहते हैं। तो स्नान के लिए जब गए, स्नान कर ली तो आई, तो उनका एक कान का बाला जो कुंड था, वो कान का बाला उनका गिर गया, मणि। तो आकर बोली कि ऐसा है प्रभु, हमारा मणि गिर गया है, इन सबों से कर दीजिए कोई से कि निकाल कर हमको दे दी। एक आदमी जो गया वहाँ पे निकालने के लिए, तो उसको मिल गया। तो शायद उसका नियत खराब हो गया हो, तो आकर बोला कि प्रभु ऐसा है कि आपका बाला कुंड मणि जो है नहीं मिला। तो उसी समय शंकर जी का चंडाल रख के कह रहे हो कि नहीं मिला, तो अपने रूप में वो हुए उसी समय कहकर। तो लगा वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने। तो वो बोला कि प्रभु आप हमको चंडाल बोल दिए, अब इतना लोग के बीच में तो हम बैठ नहीं पाएंगे। कह नहीं बोलेंगे नहीं तुम बैठोगी, तुम्हारे यहाँ 36 जाट आएंगे अग्नि लेने के लिए, तुम आग कर मतलब आग जिसको भी दोगे मतलब उसका उद्धार रोमा को है वो नहीं कर पाएगा, तुम्हारे अग्नि देने से उनका उद्धार हो जाएगा। तो उसी समय से ये दोनों जाति बनी। अरे ये जन्म बंधन से मुक्त, ये जो आवागमन है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये इस जीव को कहीं ये तो बार बार जन्मता है और बार बार मरता है और 184 में भ्रमण रहा है। यहाँ पे ये काशी है, ये पापनाशी, ये यहाँ पे सारे पापों को ये जो कि हरने की क्षमता है, शक्ति है, उतने देवी देवता यहाँ पे वास करते हैं। If you accept the ancient thoughts and if you practice it, where is the question of allowing any mull to be thrown in Gangaji, and where is the question of any garbage to be thrown on the body of the mother? They are strictly forbidden in our shastras, in our traditions. But who accepts the tradition? Waste is a matter of perspective. Looking at these guys making handmade paper, an analogy came to my mind. As I place the camera and frame the waste, does it remain waste anymore? Like, say for a poet, the world of mundane junk words.
ये करीब 600 साल पुराना है, जो कि वहाँ से काबुल से बुलक बुखारा से लोग आए थे। वो यहाँ आकर के हम इंडिया में आए और आकर के यहाँ कागज़ बनाना शुरू किया। हम ही लोगों ने यहाँ से पूरी कागज़ बनाना शुरू किया देश में। फिर जब ब्रिटिश लोग आ गए, जब उनकी हुकूमत आ गई तो हम बेरोज़गार हो गए, क्योंकि वो कागज़ सारा इंपोर्ट करके लाते थे। तो हम लोगों का कागज़ उनके मुकाबले में अच्छा नहीं लगता था, मील के मुकाबले पर। बेरोज़गार होने के बाद में इत्तेफाक से मेरे पिताजी अहमदाबाद गए और वहाँ गांधी जी से मिले और उनको बताया सब कि हम इस तरह से कागज़ बनाते हैं, आप खादी और ग्राम उद्योग के से हमदर्दी रखते हैं, आप उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हमारे कागज़ को भी प्रोत्साहन दें। हमारा कागज़ तो जैसा हम बनाते थे वैसा का वैसा ही रहता था, बरसों 100 200 साल 500 साल अब तक हमारा कागज़ वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो समझो कि देश के लिए भी कंट्रीब्यूशन है कि जो वेस्ट जो होता है, जो कोई काम का ही नहीं आता वो धरती पर पड़ा रहेगा, तो वो क्या काम देगा, उसको हम काम में ले करके और उसको यूज़ में ला रहे हैं। দেখছি কবিতাগুলো বললে বোঝা যাচ্ছে আমরা নিয়ে কি করবো, আমাদের বন্ধু বান্ধবদের শোনাবো। এর চেয়ে বেশি তো কিছু করতে পারবো না, লেখাগুলো হারিয়ে যাবে, লেখাগুলো হবে কিন্তু পাবলিশ সেটার জন্য এখনই নিয়ে গিয়ে মানে এখান থেকে আরো অনেক লেখা আছে যেগুলো আমরা বুঝতে পারবো হয়তো দুজনে মিলে একসাথে বসে, তার থেকে আমরা একটা বই পাবলিশ করে দিতে পারবো। কিন্তু রাজাদার অনেক লেখা যেগুলো ছাপা হওয়া দরকার, একবারে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমাদের একটু একটু করে তার উদ্ধার করার অন্তত যদি একটা পুরোটাই কবিতা, তার মানে এই পুরোটা তেমন করে বেঁচে থাকি শত্রুর মুখে ছাই, নিজের মুখেও পোড়া কাঠ, চিতা নেভানো জলে নিভে গেছে, তবুও মানুষ কত বড় হয় আজকাল বাতাসের মতো নির্ভার নিঃস্বরে ভালোবেসে ভালোবাসাহীন কিশোর বয়স থেকে। पैर में क्या हो गया? हाँ, शीशा पानी में चलते हैं ना, जैसे जैसे शीशा पत्थर सब फेंका रहता है, वही हो गया। प्लास्टिक कैसे डाला है? ये मतलब कि मिट्टी उट्टी ना घुस पावे। अस्सी घाट से लेकर राजघाट तक पूरा मतलब हर वाट बटा है, आदमी हर जगह नाव है। कितना 5-6 वाट है, तो 3-4 आदमी एक वाट में काम करते हैं। 80 से नारद घाट तक हम लोग का है। और लेके किधर फेंकोगे? उस पार हुआ रेता में देखिए सब हुआ फेंका हुआ। अच्छा, हाँ, उस साइड में। हाँ, उस साइड फिर वो तो पानी में चला जाएगा। नहीं, वो पानी बाढ़ में आएगा तब जाएगा, इस समय तो सूखा में दब जाता है सब मिट्टी में। तो प्लास्टिक भी उसके अंदर ही चला जाता है? जी, प्लास्टिक वास्टिक सब उसके अंदर ही चला जाता है? हाँ, सब मिट्टी में दब जाता है। Plastic is the most important cultural import after Hollywood. Post-colonial India has been deluged with. And the country has failed to digest both.
Plastics. Just the one word Mr. Maguire suggested Ben in Mike Nichols' 1967 flick The Graduate. I discovered the might of the Iron Age through my childhood adventures into the abandoned jute mill nearby. I didn't know the might of plastics. I just gave my imagination a free run into the grave metallic silence of the jute mill. There are 60,000 direct users of Gangaji in Kashi. They either take bath or they carry water, they clean their teeth, they throw the dead animals, laundries, men are washing the clothes, buffaloes are being washed, so all activity is going on. So you can't say that these are the people who are traditional. They are just, means they are using everything for their own profit. That is all. And in these 60,000 people, if you are sensitive, if you have keen observation power, you will find that even today there are 4,000 people for whom Ganga is medium of life. Use of the designated best use of Ganga water for them is Dharas Paras Majjana Arupana Harai Papukah Veda Purana. অস্থিটা দেওয়া বা অস্থিটা বিয়ে করার যে ইয়েতে আমরা যাচ্ছি আর কি, সেটা খুব ইয়ে নয়, রাজাদের কাছেও খুব বড় কথা কোনোদিন ছিল না আমার যা মনে হয়েছে। কিন্তু একটা মানুষ তো আর শুধু রিচুয়ালের মধ্যে এভাবে টিকে থাকে না, শেষ পর্যন্ত মানুষটার স্মৃতি না থাকলে রিচুয়ালগুলো আস্তে আস্তে শুধু রিচুয়াল দিয়ে তা রিকালেক্ট করা যায় না। সেই রিচুয়ালগুলো তো যে মানুষটি চলে গেল তার জন্য নয়, যারা রয়ে গেল তাদের নিজস্ব সোল ক্লিনজিং এই জায়গাগুলো। তাই ওই স্মৃতি, এই বেঁচে থাকা, এই গত দিনের যত দেখাশুনো, প্রেম প্রীতি, এইগুলোই শেষ পর্যন্ত এইভাবে বারবার ঘুরে আসে, বারবার ঘুরে আসে। All animate and inanimate beings that comprise the universe has a form of an unbroken cycle, says Kant Puran. Ritual time is conceived as the cosmic cycle of creation, preservation, and destruction. Space and matter as an alchemy of male and female principles, seen through interplay of the 5 prime elements, interlinked at their creative point of origin. The source itself is unnameable, pre-logical, and pre-formal, an archetype of the archetypes. In an old agrarian culture where cycle is an omnipresent concept, the word recycle was an import. The word waste does not exist in the vernacular lexicons here. Recycle is a compound construct.
ये मार्केट है वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका बेस तो शुरुआत तो इसका मोतिया खान से था। पहले मोतिया खान में होती थी। मोतिया खान में मेरे ख्याल जहाँ तक मेरा आइडिया है कि लगभग कोई 30 साल पुरानी मोतिया खान रही और 75 के अंदर ये दिल्ली आ गई, मायापुरी आ गई सॉरी। गाड़ी से निकला तो बाद में बैलगाड़ी में लग जाता है, ठेला गाड़ी में लग जाता है, ट्रैक्टर गाड़ी में लग जाता है। यहाँ तक कि मेरे ख्याल तो हवाई जहाज भी टूटते हैं तो मेरे ख्याल में पीछे ही डीबला की तरफ ही आते हैं। एक इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका यही एक ऐसे हैं कंट्री जहाँ पे कि स्क्रैप का यूज़ होता है। The Industrial Revolution in the colonial time has put a rupture in the historical time into a before and an after. And our living spaces still carry the wounds. পুরো জায়গাটাই একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা এসে বিকেলে বসতাম, তান্ত্রিকতার মধ্যেই হয়ে গেল পুরো জায়গা। কত ওয়েস্ট মুহূর্তে বেরিয়ে পড়লো এখান থেকে। সজল বিয়োগের জঞ্জাল। Scenery on the way to Jala Pahar. 61. 61. Black Bezra Kiyati এই তো ইয়ে বয়ে যাচ্ছে পাইন। ও এটা পাইন, একটা গাছের একটু টুকরো, এটা রাস্তা। বাহ, ভালোই আছে তো রে ছবিগুলো, তো ঐতিহাসিক দলিল পায়। Just look at this. এবং কি অসাধারণভাবে রাখা বিষয়টা। এটা স্লাইড। হ্যাঁ, এটাই তার আলোয় না ধরলে বুঝতে পারবি না। আরে ক্যা বাত। আমি আরেকটা গ্লাস রেখেছিলাম। ওয়েস্টেজ কাকে বলে? এবার ওয়েস্টেজ কি করবি? এবার রিসাইকেল করবার সেই উদ্যোগ। এই রকম গরিব তৃতীয় দেশে, এদেশে কিছুই রাখা হয় না। একটা প্রিন্টও আছে তো এখানে, অসাধারণ সেই পুরনো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। The glory of India's indigenous computer building history exists only on paper. Not only that, the state failed to fathom the significance of these efforts and provide patronage, there was hardly any effort to preserve this antiquity. Over that amnesia, a couple of decades later, India celebrated the IT boom. Going through the footage of my previous film .Infomotion, I was pondering what function would this amnesia serve to the tale of technology in post-colonial India. Did the effort go wasted? I wrote to the professor who was in charge of maths department in the AFR, and the law was out that I would be able to fit into the instrumentation group which he was developing to support the atomic energy work. And atomic energy projects, both in Europe and US, were heavily investing money in getting the system. So this is the area where it all started. Even
the Tifrac was built here, there was a smaller pilot model built. It's hard to believe that such machines ever existed here, and people seriously used them, for serious research. I built a decade counter as a part of the controller. This was built in early 60s. This is one of the last pieces of Tifrac. All other things have disappeared. This is the only one which is left with me. That too because I had kept it with me personally. Otherwise, this also would have gone. Probably landed somewhere in Mohammadli Road as a junk. এটাকে ঠিক লাগছে স্টেডিয়ামের মতন আমাদের ইডেন গার্ডেন এটা টার্মিনালের একটা রেল লাইন ঠিক আছে রেল লাইন হ্যাঁ এইগুলো বাস থেমে রয়েছে বাস টার্মিনাল কত ট্যাঙ্ক হ্যাঁ ট্যাঙ্ক তো প্রচুর হ্যাঁ ট্যাঙ্ক তো অনেক আছে এসবগুলো বিল্ডিং ফ্ল্যাট রয়েছে মডার্ন বিল্ডিং হ্যাঁ মডার্ন বিল্ডিং মানে আপনার কি ওই যে সাউথ সিটি কমপ্লেক্সের তুমি কোথায় থাকবে আমি থাকবো এই সাউথ সিটি কমপ্লেক্সে On arriving here, had I not read the city's name written in big letters, I would have thought I was landing at the same airport from which I have taken off. Following the same signs, I tumbled upon the same flower beds in front of the same shopping malls. The street displayed goods, packages, and glow signs that had not altered even a bit. Although this was my first visit, I already knew every possible thing about the hotel where I happened to be lodged. I had ended the other days identically, looking through the same goblets at the same swaying navels. You can resume your flight whenever you like, they told me. But you'll arrive at yet another Cyberabad, absolutely the same. Only the name of the airport changes. The street cleaners here appeared to me like invisible angels. Their task of removing everyday's residues seemed like a ritual, masked by the plethora of daily rituals of the ancient city. In fact, you can't even measure the city's opulence by the things thrown out to make room for the new. I began to wonder if the true passion here, as they say, is of history and tradition, and not instead the melancholy of retention, drowning itself under all these accumulations through time. The accumulated time-to-time spill out of these vintage windows of the old houses and pile on the hoary street corners as an extension of their interiors, invisible to the inhabitants.
See, there were only two external computer manufacturers who were operating in India at that time. One was IBM, the other was ICT. Both of these commercial vendors were exploiting the computer requirements in this country. See, the US industry was turning over to use electronic digital computers increasingly. And that means that unit record machines that they were using till then were available for sale elsewhere. So what IBM ICT were doing was to bring these into the country, refurbish them, and they sold these machines for the old price. So it was decided at the highest level that these two groups should be required to Indianize themselves. And it became quite clear that IBM wouldn't do any Indianization because they categorically said it's against their company policy. ECL has developed a computer which was competing with PDP, and the government stopped the whole process. They ultimately sold it to AT&T later, that same technology. See, so there must be some global, there could be global interest. I did not look at this point that way, but it is very surprising that at that point of time to ask ISI to stop fabrication of computing machines was a very, very wrong decision. In April 2010, about a dozen workers in a shop in Mayapuri found to have syndromes of exposure to excessive radiation. They were breaking down parts of some unknown metallic instrument. One of them died. It was found to contain radioactive cobalt-60, trashed out from Delhi University. About a year before this, India signed the polemic nuclear deal. This also meant that India's indigenous nuclear technology to be substituted by imported, more sophisticated and expensive ones. The same that is redundant in the developed world, as the future is towards green, eco-friendly energy. I met 22-year-old Himanshu, son of the shop owner in Mayapur. He no longer believed in cameras, invited me for one-to-one talk. The platelet count of his blood was 10% of the normal. There is no direct treatment available for such high doses of radiation. Life hanging from a delicate thread, dreams shattered. He told me because of loopholes in the law, he can't even get an insurance for his expensive treatment. I think I saw the fate of Tifrak Rekar in many sheds, and the stories that grow beneath the cloud of amnesia, bred by mass unawareness, on which marches ahead the economic evil, turning everything, even spring water and city air, into economic goods. The old ocean itself cares not for the wasted. Can history be indifferent to it? Zalén Gessas Vigér Vejana Bozanda Muroposte Vivas Meula Venia Beveste Ojanja Kassara Virambos Neraya
অনেক রাতের বেলা আমি তার দেখা পেয়ে যাই। আমারই পূর্বপুরুষ যেন জন্ম জন্মান্তর ফেলে এই পথে হেঁটে আসে ফের। লঙ্গর খানার ভিড়ে আমি তার দেখা পাই। অন্যের স্বরূপ সেই প্রাণ আমি তার পাত্রে ঢেলে দিই। এরপর পুণ্যস্নান, অনিবার্য সঙ্গম। এই সঙ্গমটা এখানে ঘটে। এই বারবার বিভিন্ন লোক, এত লোক, এই দেখে দেখে বারবার এই সম্পর্কটা তৈরি হয়। এটাই তো বোধহয় রিসাইক্লিং নাকি? বিরাট রিসাইক্লিং একদম মহাজগৎ ধরে চলছে, সমস্ত দিকে চলছে। থেকে গঙ্গা সরস্বতী ফলগু হয়ে মিশেছে। এইটা হচ্ছে কনফারেন্স। এই বইগুলো আমরা এতে অ্যাভেল করতে পারি। এরপরে ওদের আজকে গিয়ে একটু কথা বলে নিতে হবে। এটা গ্রুপ কার্ড মেম্বারশিপ খুব এসেনশিয়াল, নইলে কিন্তু খুব বইগুলো আমাদের প্রয়োজনীয় বই, প্রত্যেকটা বই। না ওভাবে দিলে লুজ হয়ে যাবে, ডাবল করতে হবে তারপর। রাধার ঠিকানা খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, বুঝেছিস? সেন্ট্রাল লিমিট থেকে নেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু ওই কলেজ স্ট্রিটের মেডিকেল আর ইয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ঢুকতে হবে আবার ডান দিকের সিগনালে। বুঝো না তোকে কেন তোরি মিশে বাইরে ছিল তোরে পাগলা বাবা, নদীতে ফলে পাল ডুবা ডুবা। বাইতে ছিল তোরে পাগলা বাবা, নদীতে চলে হাল ডুবা ডুবা।
Ingano